daw. Wiper motor. Yan. Hanggang na yung ano. Functional na yung bago. Pagka ano mo, mabilis kasi, no? Alam mo. Tulungan mo. Wait lang lang. Tapos takbo agad. Oh. Okay, wiper motor assembly for Hyundai Accent 2011 to 2018. Hindi, automatic yan. Palit bago yan. So, ano, for Kappa Accent. Patay mo. At putaan. So, Tagal mo putaan. stock up. Sira ano siya. Testing ko yung motor. Functional. Isa pa. Isa pa. Kasi yung ano, yung mabilis na ano. Gagasahan na lang yung mga ano. Okay na. Mga dugtungan yan. Okay na no? Fully functional yung motor. Okay, wiper motor assembly. Kasi natin Oo. lubog tubig yan. Ha? Lubog tubig. Okay.